إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات قد تكلمنا الأسبوع الماضي عن الحج وأنه شعيرة من الشعائر الكبيرة الظاهرة التي تقرب إلى الله عز وجل وبينا أيضا أن الحج من أهم العبادات التي ترسخ التوحيد والطاعة لله عز وجل وإن مظاهر التوحيد في الحج كثيرة منذ أن يخرج الحاج من بيته يريد البيت الحرام إلى أن ينهي نسكه فيعود إلى بلده وقد بينا الأسبوع الماضي أن من مظاهر التوحيد في الحج في الإحرام والإهلال وتوحيد في الطواف والسعي وسنرى اليوم إن شاء الله تعالى مظاهر التوحيد في منى وفي عرفات وفي مزدلفة وتوحيد في النحر ورمي الجمار وتوحيد بالأقوال توحيد بالأفعال توحيد في الحج يملأ القلوب إجلالا لله تعالى ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء. Le pèlerinage, cet emblème de l'islam, cet emblème apparent à travers lequel les musulmans et les pèlerins se rapprochent de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, cet emblème de l'islam qui fait ancrer le tawhid dans la personne et dans le cœur des musulmans. Et l'on l'a vu la semaine dernière, les différentes expressions du tawhid, de l'unicité d'Allah azza wa jal durant le pèlerinage. Et ceci depuis que le pèlerin sort de chez lui, se rendant à la maison sacrée et en accomplissant ses rites jusqu'au jour où il retourne dans son pays. C'est de l'unicité d'Allah azza wa jal du tawhid dans l'ihram, dans l'état de sacralisation, dans la talbiyah. Il y a du tawhid dans le tawaf autour de la Kaaba, dans le sa'i, les allées-venues entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Et l'on verra aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, les expressions du tawhid durant Mina, durant le jour de Arafat, durant la nuit de Muzdalifa. On verra également que l'unicité d'Allah Azza wa Jalla est exprimée le jour du Nahr, le jour du sacrifice, et également lorsque les pèlerins lapident les différentes stèles. Le pèlerinage, c'est donc du tawhid à travers des paroles, à travers des actes, et une unicité d'Allah Azza wa Jalla qui remplit les cœurs d'amour, d'immensité, de peur et d'espérance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي منى يبيت الحجاج محرمين ليلة التاسع متأهبين ليوم عرفة يصلون في رحالهم ويقصرون صلاتهم كل ذلك طاعة لله عز وجل إنهم هجروا ديارهم
وفارقوا أحبابهم وأتوا من كل فج يزدحمون على بقعة صحراوية صغيرة حرها شديد يفارقون فرشهم ومساكنهم في خيام لا وجه للمقارنة بينها وبين مساكنهم وفرشهم. ولماذا يتحملون شدة الحر؟ ولماذا هؤلاء الحجاج يتحملون كثرة الزحام؟ إنهم يفعلون ذلك ليس لشيء إلا لإرضاء الله تعالى وطمعا في ثوابه. إنه مظهر من مظاهر التوحيد واضح ومقام من مقامات العبودية ظاهر. Lorsque les pèlerins se rendent à Minan et qu'ils y passent la journée et la nuit pour se préparer au lendemain, au 9e jour du pèlerinage, qui est le jour de Arafat, le 8e jour de Dhul Hijjah, qui est le premier jour des jours du pèlerinage, les pèlerins prient en raccourcissant leurs prières, ceci en guise d'obéissance à Allah Azza wa Jal et en suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ces pèlerins ont quitté leur maison, se sont séparés de leur famille et des personnes qui leur étaient chères, et ils se sont rendus dans cette terre aride, dans cette terre désertique, où il y a une forte chaleur, en délaissant derrière eux leur maison, leur lit confortable, pour s'installer dans une tente qui ne peut être comparée avec le confort qu'ils connaissent chez eux. Pourquoi ces pèlerins supportent et patientent sur tant de contraintes et sur cette foule? Ils le font pour la plupart afin de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يصدرون ضحى يوم التاسع من منن إلى عرفات وهم يلبون ويعودون إليها أي يعودون إلى منن ضحى النحر وهم يلبون والتلبية إهلال بالتوحيد ونبذ للشرك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. وفي منى ترمى الجمار 70 حصاة لمن تأخر و49 لمن تعجل ويكبر الحجاج مع كل حصاة يرمونها والتكبير توحيد لله وتعظيم له عز وجل فلا شيء أكبر من الله عز وجل. Puis les pèlerins, le matin du 9e jour de Dhul Hijjah, quittent Minan pour se rendre à Arafat en faisant la talbiyah. Et lorsqu'ils retournent à Minan, le matin du 10e jour, ils y retournent tout en proclamant cette talbiyah, qui est une expression et une proclamation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et une condamnation et le fait de se démarquer et de condamner le polythéisme en disant labbaik Allahumma labbaik. Nous répondons à ton appel, ô Seigneur, nous répondons à ton appel, nous répondons à ton appel sans te prendre d'associés. Et durant les jours de Minan, il y a les stèles qui sont lapidées. 70 pierres sont lancées par ceux qui accomplissent le pèlerinage de la façon la plus complète. Et 49 pierres sont jetées pour ceux qui se contentent de rester les 11e et 12e jours de Dhul Hijjah. Et tous ces pèlerins, tous ces millions de pèlerins proclament la grandeur d'Allah Azza wa Jal en lançant chacune de ces pierres. Et de proclamer la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar est une proclamation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, que rien, absolument rien, n'est plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي منى تنحر البدن وتذبح البقر والغنم تنسكا لله عز وجل وهذا الفعل من أعظم مظاهر التوحيد إذ إن الذبح لغير الله شرك قال الله تعالى فصل لربك وانحر فهي من الله
وإليه عز وجل وتذبح على اسمه وتقربا له ومنا موضع لهذا التوحيد. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وكل منا منحر. وتقرب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المشعر العظيم بنحر 100 بدنة، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، كما في صحيح الإمام مسلم. وبعد الرمي يحلق الحاج رأسه قربة لله ويتحلل من إحرامه، فهو يحرم تعبدا ويحل تعبدا، وهذا أبلغ ما يكون في ترسيخ العبودية لله والاستسلام له عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. À Minan également, c'est dans ce lieu que sont sacrifiés ces millions de bétail, entre chameaux, brebis, moutons et vaches. Toutes ces bêtes sont sacrifiées pour Allah et pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est encore une fois une expression du tawhid dans ce pilier immense qu'est le pèlerinage. Car de sacrifier une bête pour autre qu'Allah est du polythéisme. Allah Azza wa Jalla dit: prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Ainsi, ce bétail provient d'Allah et c'est vers lui qu'il retourne, et c'est au nom d'Allah Azza wa Jalla que ces bétails, que ces bêtes sont sacrifiées. Ainsi, Mina est un emblème du tawhid également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Mina est entièrement un endroit de sacrifice. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le seul et unique pèlerinage qu'il a fait de sa vie alayhi salatu wassalam, il a sacrifié 100 chameaux alayhi salatu wassalam. Comme le rapporte Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté 100 chameaux qu'il a sacrifiés pour Allah Azza wa Jal, dont 63 qu'il a sacrifiés de ses propres mains alayhi salatu wassalam. Après cela, après avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Eid, le pèlerin se rase les cheveux en toute humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et beaucoup aiment leurs cheveux, mais ils se rasent leurs cheveux le jour de l'Eid pour montrer leur humilité et leur rabaissement devant leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. إقامة ذكر الله عز وجل بالأقوال والأفعال، بل كل مناسك الحج هذه علتها وهذه غايتها الكبرى، والذكر من أبلغ معاني التوحيد. وقد قال الله تعالى في أيام منى: واذكروا الله في أيام معدودات. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمار الثلاث ويدعو طويلا بعد جمرة الصغرى وبعد الوسطى، ولا يدعو بعد الكبرى. وهذا الدعاء في هذين الموضعين من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. ومعلوم أن الدعاء من أخص خصائص التوحيد، فلا يجوز أن يصرف منه شيء لغير الله. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. وقد ذم الله المشركين حين دعوا غيره في الرخاء ودعوه في الشدة، كما قال عز من قائل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولو أن الحجاج استشعروا هذا المعنى العظيم من معاني الحج ونقلوا هذا التوحيد إلى ديارهم لاضمحلت مظاهر الشرك من بلدان المسلمين، فلا يعظمون إلا الله ولا يدعون غيره ولا يتبركون بأحد من البشر ولا يطوفون بالمشاهد والقبور ولا يبنون عليها ولا يدعون عندها
ولا يذبحون بساحتها فكل هذا من الشرك الذي لا يرضاه الله عز وجل. فالإحرام والإهلال والطواف والسعي والمبيت بمنى ورمي الجمار وكل مناسك الحج هي لإعلان التوحيد وإقامة الذكر. Le pèlerinage, ce sont donc des paroles et des actes. Et tous les rites du pèlerinage ont pour but de proclamer, d'évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal et de proclamer son unicité. Allah Azza wa Jal a dit en parlant des jours de Mina dans Surat Al-Baqarah, le verset 203, et évoquez le nom de votre Seigneur pendant des jours bien déterminés, qui sont Ayyam al-Tashriq dans ce verset. Durant ces 3 jours de Ayyam al-Tashriq, le pèlerin lapide les 3 stèles. Après avoir lapidé la petite, il invoque longuement Allah Azza wa Jal. Après avoir lapidé la moyenne stèle de 7 pierres, il se met sur le côté et invoque Allah Azza wa Jal. Et après avoir lapidé la grande stèle, il s'en va retourner dans sa tente, car ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces invocations qui font partie intégrante du pèlerinage, cette invocation qui est sans aucun doute l'adoration par laquelle le tawhid est le plus exprimé. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation c'est l'adoration. Et il est interdit d'invoquer quiconque en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a critiqué ces polythéistes qui, lorsqu'ils se trouvaient dans des situations difficiles et périlleuses, invoquaient Allah Azza wa Jal seul. Mais lorsqu'ils retrouvaient leur sérénité, lorsqu'ils retrouvaient le salut, alors ils s'en vont invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Ankabut, le Surat les araignées, le verset 65, quand ils tombent en bateau, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant un culte une fois qu'il les a sauvés. C'est-à-dire des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qui lui donne des associés. Si les pèlerins méditaient sur toutes ces expressions du tawhid dans le pèlerinage, s'ils profitaient de tous ces enseignements, ils retourneraient dans leur pays en abolissant toute forme de polythéisme, en immensifiant qu'Allah Azza wa Jal, en invoquant que lui Azza wa Jal, en espérant la bénédiction que de lui, subhanahu wa ta'ala, en condamnant tous ceux qui vénèrent des tombes, tous ceux qui tournent autour de celles-ci, tous ceux qui construisent des édifices sur ces tombes, ceux qui invoquent les occupants de ces tombes, ceux qui apportent des bêtes pour les sacrifier à proximité de ces tombes. Tout ceci est du polythéisme qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas et qu'Allah Azza wa Jal ne pardonnera jamais pour celui qui meurt dans cet état. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, l'état de sacralisation, la talbiyah, le tawaf, le sa'i, les allées-venues entre Safa et le Marwa, la station Amina, le fait de lapider les stèles et tous les autres rites du pèlerinage ne sont qu'une expression, une proclamation du tawhid et une évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن مظاهر التوحيد موجودة ومعلنة في يوم عرفة. وما أدراكم ما عرفة؟ عرفة ركن الحج الأكبر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. إن يوم عرفة هو يوم الدعاء، والدعاء أبلغ العبادات وأظهرها،
وأدلها على انعقاد القلب على التوحيد، وأكثر الشرك في البشر إنما وقع من جهة الدعاء. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي مظهر من مظاهر التوحيد أبين من دعاء الحجاج في يوم عرفة؟ كيف لا والواقفون بعرفة وهم يدعون الله عز وجل ويلحون عليه سبحانه وتعالى في دعائهم، يعلمون بدنوه عز وجل منهم ومباهته بهم ملائكته، ويرجون العتق من النار لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي الله عز وجل ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ Un pilier parmi les piliers du pèlerinage qui est la station du jour de Arafat. Et qu'est-ce que le jour de Arafat? C'est un pilier du pèlerinage. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, le pèlerinage c'est Arafat. Le jour de Arafat, qui est le jour de l'invocation. Cette invocation qui, comme je l'ai dit, est l'adoration la plus importante. Celle qui exprime de façon la plus parlante la relation qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur. Et la plupart des polythéistes ont associé à Allah Azza wa Jal dans leurs invocations. Allah Azza wa Jal dit: et les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec lui. Ce jour de Arafat, qui est l'un des meilleurs jours, si ce n'est le meilleur jour de l'année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des invocations est l'invocation du jour de Arafat. Et la meilleure chose que j'ai pu dire moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée sauf Allah, qu'Allah, seul, sans ne rien lui associer, à lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Y a-t-il une expression plus flagrante et plus parlante que l'expression du tawhid le jour de Arafat? Ces personnes, ces pèlerins qui se trouvent dans cet endroit, et c'est l'endroit, le seul endroit du pèlerinage dans lequel l'ensemble des pèlerins doivent être présents, tous, ensemble et en même temps. Ces personnes qui toutes lèvent leurs mains au ciel en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, ces millions de personnes qui savent la proximité d'Allah Azza wa Jal durant ce jour, et qu'Allah Azza wa Jal fait leurs éloges auprès des anges, des personnes et des pèlerins qui lèvent leurs mains au ciel en espérant qu'Allah Azza wa Jal les préserve de l'enfer, car ils connaissent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par l'imam Muslim dans son Sahih. Il n'y a pas un jour dans lequel Allah Azza wa Jal préserve et épargne ses serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. Et c'est un jour dans lequel Allah Azza wa Jal descend, c'est-à-dire au ciel le plus bas, puis il fait l'éloge de ses pèlerins. Il fait l'éloge de ses pèlerins à ses anges en leur disant: mais que veulent ces personnes? Que veulent ces personnes? Allah Azza wa Jal sait très bien la réponse, mais c'est un endroit et un moment qu'Allah Azza wa Jal apprécie, que ses serviteurs enlèvent tous leurs vêtements, revêtent
sur eux les vêtements de l'ihram, pleins de poussière, fatigués, en ne se couvrant pas la tête pour les hommes, car ceci ne leur est pas permis, parfois sous une chaleur forte, tout ceci ont le seul but d'acquérir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être préservés du châtiment de l'enfer. وفي مزدلفة يبيتون ولا يحيون الليل متمثلين سنة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال السنة توحيد فإذا بزغ فجر يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر صلوا الفجر في أول وقتها للتفرغ للذكر والدعاء إلى الإسفرار إلى أن تصفر الشمس جدا قبيل طلوعها وهو ذكر منصوص عليه في القرآن الكريم قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. La nuit de Muzdalifa, les pèlerins dorment durant cette nuit, en suivant dans cela la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'unicité. Une fois qu'ils aient prié la prière du Fajr, le matin du 10e jour, qui est le jour de l'Eid, le jour du grand pèlerinage, eh bien les pèlerins invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, invoquent Allah azza wa jal et évoquent son nom jusqu'à ce que le soleil devienne très jaunâtre, c'est-à-dire juste avant qu'il ne s'apprête de se lever. Et ce rappel et cette évocation, Allah azza wa jal en parle dans son noble livre. Il dit azza wa jal, selon le sens, et quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah. Invoquez Allah à Al-Mash'ar al-Haram, qui est Muzdalifa. Invoquez Allah azza wa jal et évoquez le nom d'Allah comme il vous a guidé auparavant, vous qui auparavant faisiez partie des égarés. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا ممن يوحدونك. اللهم اجعلنا ممن يعبدونك وحدك لا شريك لك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما نعلمه. اللهم وفق الحجاج إلى بيتك الحرام. اللهم وفقهم لإقامة حجهم على توحيدك وإعلانا لتوحيدك ونبذا للشرك إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.